নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। শুক্রবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হোমগার্ড অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে হোমগার্ড জওয়ানরা তাদের দাবি পূরণের জন্য ধর্ণা দেয়, যেখানে পুলিশ কর্মীদের দ্বারা ওই হোমগার্ডদের উপরে লাঠিচার্জ করা হয়। জামশেদপুরের সাতচি গোলচক্করের কাছে ফুটপাতে দোকানদার ও গ্রাহকের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদে রাস্তার মধ্যে লাঠি দিয়ে মারামারি শুরু হয়। পুলিশের মধ্যস্থতায় মামলাটি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দোকানদার জানান যে গ্রাহক জিনিস নেওয়ার পরে টাকা দিচ্ছেন না এবং যখন তারা টাকা চান তখন মারধর করার পাশাপাশি তার বাবাকে মারধর করতে শুরু করে। सामान भी लिया, पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से साला गाली गलौज करता है। खाना में बैठे हुए थे भैया, देखिए खाना भी नहीं खाए, जबरदस्ती कर रहा है भैया। खाता मेरा बाप को कलर पकड़े, क्या करेगा इंसान? तो लड़के हम मेरा ड्यूटी वहाँ पे देखे कि झगड़ा कर रहा है, हम दोनों लाए तो दोनों को अलग चाहिए। वो कौन था? हम उसको नहीं पहचाने हैं, मेरा ड्यूटी वहाँ है। क्या कर रहा था? आके मारपीट करना शुरू किया। दोनों के देखे कि झगड़ा कर रहा है आपस में, तो हम आगे दोनों को अलग अलग चाहिए, हटाए। मारपीट करने वाला भाग गया कि पकड़ाया है? জামশেদপুরে করোনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে টিএমএইচে। তবে জেলা প্রশাসন, তদন্তকারী সংস্থা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তদন্ত এজেন্সিগুলি টিএমএইচে সংঘটিত মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে একটি ক্লিন চিট দিয়েছে। এদিকে শুক্রবার ডব্লিউএইচও টিম জামশেদপুরে পৌঁছেছে। তবে টিএমএইচে হাসপাতালে ক্রমবর্ধমান মৃত্যু ও হাসপাতালের অব্যবস্থার বিষয়ে সহযোগী পার্টি কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সংগঠনগুলিও জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্তের দাবি উত্থাপন করেছে। শুক্রবার কংগ্রেস মাইনরিটি ফোরামের একটি প্রতিনিধি মণ্ডল জেলা সদরে পৌঁছায় এবং টিএমএইচে মৃত্যুর মামলা তদন্তের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি দাবিপত্র জমা করে। वहाँ का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही गड़बड़ है। डॉक्टर मरीज से नहीं मिलते हैं, दवाइयाँ उन्हें ढकेल कर फेंक कर दी जाती है और मरने वाले की तादाद बढ़ते ही जा रही है। किसी भी तरह का रोकथाम नहीं हो रहा है। করোনা সংক্রমণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ধানবাদের গোবিন্দপুর ব্লক অফিস সভাগারে জেলা প্রশাসক উমাশঙ্কর সিং এর সাথে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে সহিয়াদের বসার জায়গার অভাবের কারণে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি হয়। মিটিং এর অব্যবস্থা দেখে বিডিও তিরস্কার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কমাতে নির্দেশনা দেয়। তবে জেলা প্রশাসকের অসন্তুষ্টি দেখে ব্লক কর্মীরা ছুটে এসে ভিড় কমাতে সহিয়াদের সভা থেকে বের করে দেয়। জানানো হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাকে কিভাবে নির্মূল করা যেতে পারে তা ব্যাখ্যা করার জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করা অঙ্গনবাড়ি সেবিকা, সহায়িকা এবং জনবিতরণ প্রণালীর দোকানদারদের জেলা প্রশাসকের সাথে ভার্চুয়াল মিটিং এর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। हम लोग के लिए तो एकदम अव्यवस्था है, कुछ चीज का व्यवस्था, न बैठने का व्यवस्था है, न खड़ा रहने की व्यवस्था है, न इतना बड़ा गर्मी में न हम पंखा की कुछ व्यवस्था है। कुछ का हम लोग के लिए, सहिया लोग के लिए कुछ का चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ। तो अभी जो भी लक्ष्य हम लोग को मिला है उसकी हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे 100% प्राप्त करें, इस लक्ष्य को, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है सर के द्वारा। सेविका हैं, सहायिका हैं और सभी लोग हैं, पीडीएस। हाँ हाँ सभी। কোয়ালি থানা এলাকার হলদিপোখর রেল স্টেশনের কাছে নেতাজি সুভাষ পাবলিক স্কুলে কাজ করতে যাওয়ার সময় তিনজন যুবক নির্জন রাস্তায় এক মহিলার কাপড় ছিঁড়ে তাকে পাথর দেখিয়ে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। মহিলাটি চেঁচামেচি করলে স্থানীয় লোকেরা দুষ্কৃতীদের ধরে কোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। মহিলা ওই তিনজনের বিরুদ্ধে কোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তিনজন দুষ্কৃতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। 3 लोग था, 3-4 जन था, लेकिन उसको हम नहीं पहचाने, लेकिन इसको पहचाने। जब इधर चिल्लाई तो 2-3 ठो आया तो लोग पकड़ लिया, तो हम इसको वहीं पर चप्पल खोल के मारे हम, तो इसको हम पहचाने और दूसरा 2-3 को नहीं पहचाने हम। আর কি যে আমরা যেন সাজা হওয়ার চাই ওইটা চাই। জামশেদপুরের যুগসলাই থানার গরিব নওয়াজ কলোনির কাছে খড়কায় ব্রিজের কাছে ওই সময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যখন স্থানীয় লোকজন ব্রিজের নিচে নদীর ঘাটে এক যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখে। ওই নাবালক যুবকের নাম দীপক গোয়ালা এবং সে যুগসলাইয়ের বাসিন্দা। জানানো হচ্ছে যে আজ সকালে বাগবেড়া বড়দাঘাট স্থিত নদী থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ে এক নাবালক যুবকের পুনরায় যুগসলাই থানার অন্তর্গত আরও এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিখোঁজ অভিষেকের স্বজনরা জানান তাদের ছেলে অভিষেক ও পাড়ার দীপক খেলতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিল। বাগবেড়া বড়দাঘাট থেকে একটি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং যুগসলাই খড়কায় ব্রিজের কাছে আরও একটি যুবকের মৃতদেহ সূচনা পাওয়া যায়। যুগসলাই খড়কায় ব্রিজ থেকে পাওয়া যুবককে দীপক গোয়ালা বলে চিহ্নিত করা হয়। একই সাথে অন্য যুবকটির মুখ সাংঘাতিকভাবে ফুলে যাওয়ার কারণে মুখটি শনাক্ত করা যায়নি। বর্তমানে পুলিশ দুটি মৃতদেহকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে বিষয়টি তদন্ত করছে।
अभिषेक जो है मेरा बेटा है और अभिषेक दीपक दोनों दोस्त हैं। अच्छा। और वो लोग निकल गया और फिर उसके बाद क्या हम लोग रात को शाम तुमसे के इधर कहीं होगा तो खेलता होगा तो आ जाएगा। तो हम लोग 4 बजे तक देखे नहीं आया, तो उसके बाद 10:30 बजे तक रात तक खोजे हम लोग, तो हम लोग को नहीं मिला। फिर क्या था, दीपक के जो पिताजी और रात को थाना में ये कर दिया। तो अभी जो हम लोग जब आए तो क्या था खोजने के लिए, तो हम तो इधर थे तो मेरे को बोला कि बागवाड़ा थाना से बॉडी मिला है, तो पोस्टमार्टम में गया तो जाकर देख लीजिए। इसका सत्यापन किया तो भाई 12 साल का बच्चे का शव मिला है नदी में। ये बच्चे का नाम दीपक वाला है, ये कल घर से निकले थे। ये परिजनों को मिली बागपेड़ा से भी एक बच्चे का शव मिला है। জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং প্রতিদিন মৃত্যুর ঘটনায় ঝাড়খণ্ড সরকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলেছে। তবে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তকারী দল শহরে মৃত্যু এবং ক্রমবর্ধমান সংক্রমিতদের ঘটনা তদন্ত করেছে। শুক্রবার হুইয়ের টিম শহরে পৌঁছায়। এই সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিবও উপস্থিত ছিলেন। দলটি প্রথমে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে সার্কিট হাউসে একটি বৈঠক করে, এরপর টাটা মেইন হাসপাতালে রওনা দেয়। দলটি টিএমএস ছাড়াও শহরের অন্যান্য কোভিড হাসপাতালগুলিরও পরিদর্শন করবে। তবে এর পূর্ববর্তী সমস্ত তদন্ত দল টিএমএইচ এ মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্লিন চিট দিয়েছে। এখন হুইয়ের থেকে কি রিপোর্ট আসে তার অপেক্ষায় রয়েছে সকলে। देखिए क्या है कि ये जो सारी टीम है सब डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग एक तरह की जानकारी लेने के लिए आए हैं कि मतलब कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ जो हो रही हैं उसको हम लोग राज्य स्तर पे रखें कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग सुझाव जो है उसमें दें। तो हम लोग एक तरह से एक जानकारी को लेना और जानकारी को देना, यानी आदान प्रदान की बात है। तो इसी के लिए हम लोग ये टीम जो है सारे डॉक्टर्स हैं इसमें तो आए। জামশেদপুর মহানগর বিজেপির একটি প্রতিনিধি মণ্ডল জেলা পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছে গোলমুড়ি থানা এলাকার এক মহিলা পি ভারতী রাওকে সুবিচার জানানোর দাবি জানান। এই তথ্য প্রদান করে জামশেদপুর মহানগর সভাপতি গুঞ্জন যাদব বলেন যে গোলমুড়ি মহিলাদের ভূমি মাফিয়াদের দ্বারা প্রতারিত করার পাশাপাশি তাদের সাথে অশালীন ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিকে মহিলার ছেলে পি শঙ্কর রাও বলেন যে পৈতৃক জমিতে তার পরিবার গত 35 বছর ধরে বসবাস করে আসছে। তাদের দখল করার জন্য প্রতিবেশী অনুপম পাঠক দ্বারা তাদের প্রায় সময় ব্যতিব্যস্ত করা হয়। তবে এর পূর্বেও গোলমুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যার কারণে প্রতিবেশীর মনোবল ক্রমশ বাড়ছে। তবে সিটিএসপি সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। पी भारती राव के बेटे के साथ सिटी एसपी साहब से मुलाकात किया है और ये मामला उनके पहले से संज्ञान में है। सिटी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। 17 সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 70তম জন্মদিনে 14 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেবা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। এই অবসরে যুব শ্রমিক সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঝাড়খণ্ড প্রদেশ অধ্যক্ষ কিশলয় তিওয়ারির সভাপতিত্বে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা দ্বারা যেখানে 70 জন বেকার যুবক ও যুবতীদের কর্মসংস্থান এবং স্বকর্মসংস্থানের সাধন সরবরাহ করা হয়। ভারত মাতা স্বর্গীয় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যার্পণ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। জামশেদপুর পূর্ব সিংভূম জেলায় করোনা সংক্রমণের সময় সরকারি আনাজের কালোবাজারির বড় খোলাসা করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গোলমুড়ি ও সাকচি এলাকায় অভিযান চালিয়ে কয়েকশো কুইন্টাল সরকারি গম, চাল ও চিনি উদ্ধার করেছে। জানানো হচ্ছে যে দুটি গোডাউনই সঞ্জয় মোহনানি এবং দীপক মোহনানি, যা সরকারি আনাজের এফসিআই থেকে এসএফসি এবং সেখান থেকে পিডিএস ডিলারের দোকানে পৌঁছায়। তবে অভিযান চলাকালীন দুজন প্রতারকই পালাতে সক্ষম হয়। অভিযান চলাকালীন একটি অটো এবং একটি মোটরসাইকেলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও একজন যুবককে হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে যে লকডাউনের পূর্বে সরকারি আনাজের বিশাল আকারে কালোবাজারি করা হয়েছে। বর্তমানে বৃহৎ পর্যায়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপের পরে জেলায় সরকারি পিডিএস ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। कालाबाजारी के लिए से सरकारी चावल का चोरी क्या नाम था सर? ये अभी तक जो जानकारी है इसके हिसाब से क्या नाम है? संजय मोहनानी इस जगह का, और वो क्या कहते हैं गोलमुरी क्षेत्र का वो दीपक मोहनानी जी। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि दीपक मोहनानी की वहाँ गाड़ी पाई गई है, टेम्पो पाई गई है जिस पर ऑनरशिप उसका है। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी है, वहाँ तो सिलाई की 2 मशीनें भी मिली है जी। और वहाँ चावल की मात्रा कितनी रही होगी?
खुला में वहाँ बोरा का चावल का ढेर लगाया है, मतलब बोरे से कटिंग करके चावल को निकाल के रखा गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लगभग 300 क्विंटल 250 क्विंटल चावल होंगे। और जो बोरा में पैक है वो गेहूं है, और वो लगभग 170 बैग गेहूं का भी है। जो कल रात में हम लोग को सूचना मिला कि बहुत बड़े स्तर पे कालाबाजारी करके यहाँ पर गेहूं, चावल, चीनी रखा गया है। कल से हम अपने लोगों को लगाएं और बड़ी आरक्षी अधीक्षक से हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। उनके बाद हम लोगों ने गोदाम को चिन्हित करवाया। रात में बड़ी आरक्षी अधीक्षक ने यहाँ पर फोर्स डिप्यूट कर दिया। राज्य मजिस्ट्रेट साहब आके खोले। एक गोदाम में यहाँ 1400 से 1500 बोरा चीनी, गेहूँ और चावल मिला। सिलाई करने का मशीन और टैग कम से कम 10,000 बोरा का टैग मिला। इसका मतलब मालूम चल रहा है कि बरसों से काम चल रहा था। और मात्र यहाँ एमओ ऑफिस आधा किलोमीटर की दूरी में है, थाना 200 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बावजूद इतना बड़ा जो घटना होता है, इसमें यहाँ के बहुत सफ़ेदपोश शामिल है। हम लोग चाहते हैं दोषी के साथ साथ उस सफ़ेदपोशों को भी बेनकाब किया जाए। एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो FCI का चावल गेहूँ है उसको पलटी किया जा रहा है और पलटी करके कालाबाजारी में बेचा जा रहा है। कोई पीछे सब चीज़ हाँ अवेलेबल है, तो माना ही जाएगा कि यहाँ ये कारोबार चल रहा है। बड़ा कि ये तो छानबीन और जांच की आगे भी हाँ आगे भी ऐसा नहीं लगता है कि अभी माल कितनी की होगी ये नहीं कहा सकता है, लेकिन 1000 बैग से ऊपर है। बाजार भाव भी नहीं करेंगे। जो सही लोग FIR ये राशनिंग वाले भी हैं, ये लोग सारे का मिला करके हिसाब मिला करके पूरा काउंटिंग करके उसके बाद FIR करेंगे। FIR करके कार्रवाई करेंगे। जी थैंक यू। के तहत इसके लिए धारा बना हुआ है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना, उसके तहत वह 780 में केस होती है। और जो भी हम लोग उसको छानबीन कर लेते हैं, इसमें कौन लोग संलिप्त हैं और छानबीन करने के बाद उससे बाई दिन भी हम FIR करेंगे। अगर सर कितने बुरा सर बहुत सारी टेक एग्जीबिशन में जाएगी। जितने टेक देख रहे हैं सारा टेक आपका एग्जीबिशन में जाएगा। और इसके तहत अंदाज भी लगेगा कि इससे ये टेक देखने से सर ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं। ধানবাদের ধানসার থানা এলাকার বারমাসিয়াস্থিত একটি বাড়িতে অবৈধভাবে মোবিল কারখানা পরিচালিত হচ্ছিল। এর গুপ্ত সূচনা ধানবাদ SDM পায়। এরপর মহকুমা কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। कहाँ होता था? अकेले सर गैरेज वाला को हम ही जाके देते थे उसके घर में, उसके दुकान में। तो भाई हम लोग की गाड़ी तो खराब हो जाएगी ना, हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं। आप लोग को अब अगर इस तरह के हम इसका अपराध स्वीकार करते हैं, जो करना है मेरे पर कीजिए, बाकी कोई गुनाहगार नहीं है सर। कि सारे कंपनी चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते। मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड किए जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक अभी हम लोग आके देखे हैं तो 300 से 400 लीटर मोबिल्स इसके यहाँ पड़े हुए हैं। একটি দরিদ্র অসহায় পরিবার যারা তাদের ছেলের চিকিৎসা করতে পারেনি, এই সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের মুখিয়া দ্বারা মিডিয়াকে গ্রামে ডাকা হয়। এরপর বিক্ষিপ্ত যুবক লাল বাহাদুর গোপকে আজ উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঁচিতে পাঠানো হয়। পরিজনেরা, স্থানীয় বাসিন্দারা এবং গ্রামের মুখিয়া মিডিয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। এই ঘরে দমে সবাই ঝগড়াঝাটি লাগতেছিল, মারপিট করতেছিল, চাপকে আমাকে घरे रोइथो नहीं। कि मीडिया वाला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज करीब 8 बजे रांची ले गया गया। जिला प्रशासन के धन्यवाद। আমার ছা একটাই ছিল বেটা, লাল বাহাদুর নাম, আর যেমন ভালো হই করি আসুক এইটা আমার আশা। কোলহান ডিআইজি রাজীব রঞ্জন সিং সাকচির হোম সলিউশন মলের স্টার ইলেকট্রনিক্স শপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি ফিতা কেটে দোকানের উদ্বোধন করেন এবং একই সাথে দোকানটির পরিদর্শনও করেন। लैपटॉप मोबाइल की सभी ब्रांड अवेलेबल है, महंगी से महंगी ब्रांड, सस्ती ब्रांड सभी अवेलेबल है। और इसमें हमने सेल सर्विस के साथ एक्सचेंज ऑफर भी रखे हैं और 4 बैंक से हमारे फाइनेंस की भी सुविधा है। एक्चुअली मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कोविड को लेकर के, कोविड से रिलेटेड विधि व्यवस्था कि क्या सिचुएशन है, हमारे कितने पुलिसकर्मी कोविड के अभी तक कोविड से ग्रसित हो चुके हैं, कितने रिकवर्ड हो गए हैं, और कोविड से अगर कोई पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या उसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी पता चल रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज विशेष रूप से चर्चा हुई।